मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की राज्य के मूल निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अब आधिकारिक पहचान पत्र प्राप्त होंगे और वे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण सहित कल्याणकारी योजनाओं के लिए न्यायालय राय अनुसरी আজি कैबिनेटे सोशियली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासर मर्यादा दिसे किन्तु आमी आई कार्ड दिम आइडेंटिटी कार्ड दिम जिসকল অসমৰ বাসিন্দা বাহিৰৰ পৰা যিসকল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ অসমত বিভিন্ন কামত আহে তেওঁলোকে এই মৰ্যাদা নাপাব এই মৰ্যাদা অসমৰ অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট সকলৰ কাৰণেহে এই সুবিধা খোলা থাকিব আমাৰ অসমত যিসকল থাৰ্ড জেন্ডাৰ আছে যাক আমি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি কওঁ তেওঁলোক